Hindi na ako sarami. Nggih putrane. Ponotane nggih. Nggih Kakang Bontot. Emang sih buka kok jaminan sih Mbak? Ono jam hangsal. Jam hangsal. Klasik sih nggih. Tigane nopo wis agak entong. Ono brontak bawang. Kertas nggih. 15.000 dapat 2 rames sama mendoan. Patokannya di Jalan Pujoyoto, ada pertigaan itu kedai petunjuk, belok kiri nih masuk ke sini, jembatan kecil kayak gini. Setelah jembatan kecil nanti ada belokan nih, langsung belok ke sini. Nah, masuk deh. Bayani